IPFD long live IPFD long live ที่มาแลนด์ฉลามนายแม่จะสบายใครนายที่นี่คืออัลกับพวกยังไงที่นี่ก็เราพยายามสิ่งล้ำเฉยก็มอไทยก็ IPFD พยายามสิ่งล้ำเฉยก็ IPFD ที่ปราเลยทำไมOrton hari. Koksing ada begitu. Sir. Acha, korbuk division ni sabun netri tu apa? अरे जरा संभाल के चश्मा तोड़ेगा ना यार मेरा मौत तोड़ो जों जराने बिसि खबाय लामसाबायनाय चिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट जीएसआई मनमोहननि याक्ति IPFD long live IPFD long live ที่มาแลนด์ฉลามนายแม่จะสบายใครได้ที่นี่แต่อัลกับพวกยังไงที่นี่ก็พยายามสิ่งล้ำเฉยก็มอไทยก็ IPFD พยายามสิ่งล้ำเฉยก็IPFD ที่ปราเลยทำไมIPFD นี่เป็นสิ่งที่ปราหัวพิจารณาIPFD long live IPFD long live ที่ปราเลนะเก็บเองในรักที่ปราหันกมันนาย IPFD ที่ปราเลนะเก็บเองในรักที่ปราหันกมันนาย NCT บนมันอีมังนาทีวิชาที่ปราหัวจึงสันนายที่ปราเลนซ้ำนายที่ปราเลนซ้ำนายที่ปราโมทตรบเทเก21 फैमिली ने 135 वोटर जो IPFD यो जॉइन खेपे नुलत मापाति खेमा आगे आंके स्काउंग के तिब्रामो ठकेयो विलेज कमिटी ने मेंबर अच्छा बुबकरा ने कोक्थाई बजे सामान्य जब तक प्रद्युत विक्रम माणिक्य इस राज्य में जिंदा है तब तक त्रिपुरासक लोगों को कुछ न कुछ देखी जाएगा और कसारजाक आबनत माये पुदुसा इंथानुनो काउंके जों स्काउबो जो पुइतो चाउ जामा चिनि ताखोक सिमालन ने खुगै ताय गासे गान खनानाय गभर्नमेन्ट बाय म लगे चाहिँ एडिसियो कोन पाना पाइनानि सिगां समय चिनि ताखोक सिमालन ने खुगै ताय गान खनानाय कोनो स्किम जों माइमो स्क्रय abone bagian rok tiprama thano asa khaimali abo tripolen maya hiya he asa maya tha ache role busse confidence tong ro tripolen maya ke modam jung jotes confidence to karon 2009 salo je brown je umolo loge jung mo je mo singabil airport nami ha jaga jaga rajan mongthum kai ha airport ke no maharaja birbikam bos nami ha ke यार भाई जों कॉन्फिडेंस दंना के ओ महाराजा ने बिरखुं खलास नामो के हाबायनो ट्रिपलेन माइने हिया खाखाया रो केवा मा फाइनो जेमन बरमुरा हाते बरमुरा हाते कतर फाहा गंदा सरने गंदा दुइसा जी कब्रु मु फाहा आर भाई जों आशा खै ना के निनि मुका आइन मुखि मित्र रिया नरगनि बुकुं खुनजुते तत्रानि बेमार बाय टेक्टो मानजाकता हनके लेरिया कारै दाति फायै नायजाक फायबायदि नरगनि आमसाइनि महना मेडिक क्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर अरवो तंगो बुकुं खुनजुते तत्रानि आमजकनाय गोरोंकुक स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश त्रिपुरा बखरकसा एमएस ENT स्पेशलिस्ट चिनि अरवो मरगनि मेशिन बाय आमजगि नायजागो आबनो कारिबो आमजगि नायजागो बुकुं खुनजुते तत्रानि दाल बिदाल बेमारनि जोंजाल रक बुकुंते हामा हरि माया अंगमानि खुनजुदो रकमानि थायरॉइड तत्रा फुलिवि रबन मानि मेट्रिक कैंसर रंजाक बेमार रगनो बेलाय काहामके साकथारै आमजगि नायफायो कक्तिसाल ब्रुम नो खुवाय महना मेडिक क्लिनिक